नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। स होवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पित कुशलाकुशलसमवहार विनिर्मित विविधदेहावलिभिर्वियोग संयोगाद्यनादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववद सुगमे ध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वनिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवः श्मशानवद शिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणादस्य व एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत्किञ्चिद्धर्मौपैकं बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु साम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शन श्रवणास्वादनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन कुनाथस्य जितात्मनो यथासार्थस्य विलुम्पन्ति। अथ च यत्र कौटुम्बिकादारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृकशृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरनकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणविरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन्न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथः तत्र गतो दंशमशकसमापसदैर्मनुजैः शलभशकुन्ततस्कर मूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिः प्राणः क्वचित् परिवर्तमानोऽस्मिन्नध्वन्यविद्याकामकर्मभिरुपरक्तमनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति। तत्र च क्वचिदातपोदकनिभान् विषयानुपधावति पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेषदोषनिषदनं पुरीशविशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोल्मुखपिशाचम् अथ कदाचिन्निवासपानीय द्रविणाद्यनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटव्यामितस्ततः परिधावति क्वचिच्च वात्यौपम्यया प्रमदयारोह मारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूत इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्न विजानाति क्वचित् सकृदवगतविषयवैतथ्यः स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशितस्मृतिस्तयैव मरीचितोय प्रायांस्तानेवाभिधावति क्वचिदुलूकझिल्लीष्वन वदति परुशरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भर्त्सिते नातिव्यथितकर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्यद्रुमलता विशोदपानवद्भयार्थशून्यद्रविणाञ्जीवन्मृतान् स्वयं जीवन्म्रियमाण उपधावति एकदा सत्प्रसङ्गान्निकृतमतिर्व्युदकस्रोतः
स्खलनवद् उभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति। यदा तु परबाधयान्ध आत्मनेनोपनमति तदा हि पितृपुत्रपरहिस्मतः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति। क्वचिदासाद्य गृहं दाववत्प्रियार्थ विधुरमसुखोदरकं शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निर्वेदमुपगच्छति। क्वचित् कालविस्मित राजकुलरक्षसा प्रहृत प्रियतमधनासुः प्रमृतक इव विगत जीवलक्षण आस्ते। कदाचिन्मनोरथोपगत पितामहाद्य सत्सदिति स्वप्न निर्वृतिलक्षणमनुभवति। क्वचित् गृहाश्रम कर्मचोदनाति भरगिरि मारुरुक्षमानो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्निवसीदति। क्वचिच्च दुःसहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारः स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति। स एव पुनर्निद्रा जगर्गृहीतोऽन्धे तमसि मग्नः शून्यारण्य इव शेते नान्यत् किञ्चन वेद शव इवापविद्धः। कदाचिद् भग्नमानदंष्ट्रो दुर्जनदन्दसूकैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमान विज्ञानोऽन्धकूपेऽन्धवत्पतति। करहि स्म चित्काममधुलवान् विचिन्वन् यदा परदारपर द्रव्याण्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये। अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति। मुक्तस्ततो यदि बन्धाद्देवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः। क्वचिच्च शीतवाताद्यनेकाधिदैविक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विसन्न आस्ते। क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा काकिनिका मात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तसाठ्यात् अध्वन्यमुस्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुख दुःख रागद्वेषभयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्येर्ष्या वमान क्षुत्पिपासाधिव्याधि जन्म जरा मरणादयः। क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढः प्रस्कन्न विवेक विज्ञानो यद्विहार गृहारम्भाकुल हृदयस्तदाश्रया वसक्त सुतदुहित्री कलत्र भासितावलोक विचेष्टितापहृत हृदय आत्मानमजितात्मा पारेन्धे तमसि प्रहिनोति। कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोश्चक्रात् परमान्वादी द्विपरार्धापवर्ग कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रंहसा हरत आब्रह्म तृणस्तम्भादीनां भूतानाम निमिषतो मिषतां वित्रस्त हृदयस्त मेवेश्वरं कालचक्र निजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषमनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्र बकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्केत्येनाभिधत्ते। यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरु वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलमुपनयनादि श्रौतस्मार्तकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजातेः तत्रापि निरवरोधः
स्वैरेण विहरन्नति कृपणबुद्धिरन्योन्यमुख निरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधिः क्वचिद्द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यवरुन्धानो मृत्युगज भयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचिच्छीत वाताद्यनेक दैविक भौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्त विषयविषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमुपयाति वित्तसाठ्येन क्वचिच्छीनधनः शय्यासनासनाद्युपभोगविहीनो यावद् प्रतिलब्ध मनोरथोपगतादाने वसितमतिस्ततस्ततो वमानादीनि जनादभिलभते एवं वित्तव्यति संगविवृद्ध वैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्वहत्यथापवहति एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमूह वावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुह्यन् बिभ्यद्विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन्नह्यमानः साधुवर्जितो नैवावर्ततेऽद्यापि यत आरब्धः एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति यदपि दिग्भजयिनो यज्विनो ये वै राजर्षयः किन्तु परं मृधे सैरन्नस्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्धा यां विसृज्य स्वयमुपसंहृताः कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चिन्नरकाद्विमुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाति एवमुपरि गतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षेर्मनसापि महात्मनः नानुवर्त्मार्हति नृपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदि स्पृशः जहौ युवैव मलवदुत्तमश्लोकलालशः यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकां नैच्छन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट् सेवानुरक्तमनसाम भवोऽपि फल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्मृगत्वमपि यः समुदाजहार य इदं भागवत सभाजितावदात गुणकर्मणो राजर्षेर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययन मायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्ग्यापवर्ग्यं वानो शृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आसास्ते न काञ्चन परत इति। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष्य विवरणं नाम चतुर्दशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।